Srbija i ceo region zavijeni su u crno. Prijatelji, poštovaoci i cela javnost još uvek su u šoku. Jedna od najvećih diva koje je bivša Jugoslavija ikada iznedrila, Olivera Katarina Šakić, preminula je u 87. godini života, a ova vest u trenutku je obišla sve medije, izazvala lavinu emocija i podsjetila nas na zlatno doba domaće kinematografije. Da li ste znali da je jedna od najlepših žena koja je ikada hodala ovim prostorima? Žena kojoj se udvarao evropski monarh, žena koja je nastupala u Parijskoj olimpiji i osvajala Kanski festival, nosila sinovljeve patike i imala svega 2000 dinara u novčaniku. Ovo nije scenario za film, ovo je istinita priča o Oliveri Katarini, ženi koja je bila lepša od svih glumica svog vremena, ali je zbog svog dostojanstva plaćala cenu koju niko ne bi poželeo. Šta se zapravo dogodilo velikoj divi jugoslovenske kinematografije? Zašto je umetnica svetskog formata završila sama u iznajmljenom stanu, prodajući nameštaj da bi platila račune? I zašto je na samrti rekla reči koje će vam se urezati u pamćenje? Ostanite sa nama, jer ovo je priča koja će vas naterati da preispitate sve što mislite o slavi, uspehu i pravdi. Lajkujte ovaj video ako poštujete velike umetnike koji su ostavili trag, kao što je Olivera Katarina. U komentarima napišite da li znate neki od njenih filmova. Podelite video kako bi što više ljudi čulo istinu o ovoj velikoj ženi. Da li mislite da je društvo trebalo više da ceni Oliveru Katarinu? Preminula je jedna od najznačajnijih umetnica sa prostora bivše Jugoslavije u 87. godini života. Ova tužna vest potresla je čitav region, a brojni poštovaoci njene umetnosti i danas ne mogu da veruju da je jedna od najvećih zvezda jugoslovenske kinematografije otišla zaboravljena od mnogih u iznajmljenom stanu u Beogradu. Vest o smrti saopštila je njena porodica, ali informacije o komemoraciji i sahrani bit će naknadno saopštene. Olivera Katarina je rođena kao Olivera Petrović 5. marta 1940. godine u Beogradu. Još kao devojčica pokazala je sklonost ka umetnosti, pohađala časove baleta i klavira, a nakon završene 5. Beogradske gimnazije kratko je studirala pravni fakultet. Međutim, njena duša je ipak težila umetnosti, pa je nakon boravka u Parizu upisala Akademiju za pozorište, film, radio i televiziju u Beogradu, gde je započela put koji će je svrstati među najveće glumačke zvezde svog vremena. Bila je glumica, pevačica, a tokom više decenijske karijere ostavila je neizbrisiv trag u domaćoj i svetskoj umetnosti. Proslavila se ulogom u kultnom filmu Skupljači perja, reditelja Aleksandra Petrovića, koji je bio nominovan za Oskara i nagrađen na filmskom festivalu u Kanu. Pored zapažene glumačke karijere, Olivera Katarina bila je poznata i po svom jedinstvenom pevačkom izrazu nastupajući na prestižnim svetskim scenama i koncertnim dvoranama, uključujući legendarnu Parijsku olimpiju, gde je ostvarila čak 72 uzastopna koncerta. Objavila je nekoliko knjiga, potvrdivši svoj talenat i književnost. Umetničko ime Katarina dodala je svom imenu nakon smrti majke, u znak sećanja na nju. Tokom života bila je poznata kao Olivera Vučo ili Olivera Šakić, a osim glume i muzike bavila se i pisanjem. Objavila je memoarsku knjigu Aristokratsko stopalo, kao i zbirku poezije Beli badnjaci. Njen život je obeležilo nekoliko brakova. Prvi sa pozorišnim kritičarem
Vukom Vučom, drugi sa Ratkom Draževićem, moćnim čovekom koji joj je otvorio mnoga vrata u svetu filma, a potom i sa predsjednikom Saveza sindikata Srbije Miladinom Šakićem, sa kojim je dobila sina Maneta Šakića, danas uspešnog slikara. Iako je važila za jednu od najlepših glumica svog vremena, Olivera Katarina nikada nije želela da se obnaži na filmu. Bila je uverena da je upravo zbog takvog stava njena karijera trpela. U jednom od intervjua otvoreno je govorila o pokušajima da je skinu pred kamerama, pritiscima koje je doživljavala, ljubomori koleginica, ali i ceni koju je platila jer nije želela da pogazi svoje dostojanstvo. Jedan od problema jeste što su hteli da me svuku, po svaku cenu, ali nikada to nisam htela. Nikada se nisam skinula. Danas, kada imam odraslog sina, mnogo mi je milo što je bilo tako u mladosti, što nema zbog čega da me bude stid pred njim. Uvek sam držala do sebe, a svi su hteli da me skinu. I to su uvek bile svađe, rasprave, čak su nasilno neki hteli da me skinu. Na primjer, sećam se dok smo snimali Derviš i smrt. Tu su se dogovorili da mi pocepaju haljinu, ali ja sam se snašla, pa sam to sprečila. Bilo je oštro, bila sam ljuta. Šta imate vi da vršite nasilje nadamnom? Ako neću, neću, a rekla sam im. Ove reči otkrivaju koliko je Olivera Katarina bila hrabra žena koja nije dozvoljavala da je bilo ko ponižava. Međutim, upravo ta nepokolebljivost koštala ju je brojnih profesionalnih prilika. Na pitanje da li su joj ikada otvoreno nudili ulogu u zamenu za nešto, odgovorila je da se sa takvim predlozima nisu usuđivali da joj priđu. Nisu se usuđivali da mi prilaze sa takvim ponudama. Znali bi da bi dobili žestok odgovor. Nisam bila iskorišćavana, jer ne bih to dozvolila. Mnogo to zavisi i od ličnosti. Razumem kada je suviše mlada, pa naivna, pa željna nekog uspeha, pa onda popusti. Ali ja nisam bila od tih. Bila sam svoja uvek. Svesna da ju je nepokolebljivost koštala brojnih profesionalnih prilika, Olivera nije žalila zbog svojih odluka. Dostojanstvo je, kako je govorila, za nju uvek bilo iznad karijere. Velika. Tako se za vas opredeljuju teže, jer imate neke zahteve, nisu otvoreni za sve što njima padne na pamet. Uvek sam držala do sebe i moje dostojanstvo je iznad svega. Uloge su trpele. Ubeđena sam da sam mogla više da postignem, da sam bila malo otvorenija, da sam htela da se svlačim. To bi bilo iz uloge u ulogu. Lepota zbog koje je privlačila pažnju gde god se pojavi, za nju nije predstavljala samo prednost. Donosila joj je pritiske, neželjena udvaranja i zavist, zbog koje je često patila. Nije lako jer ste na udaru. Svi bi nekako hteli da vas osvoje, da vas polome, da vama vladaju, da zloupotrebe odnos. Ali nisam dopuštala da se pređe granica. Osjećala sam i ljubomoru koleginica. To vidiš u pogledu. Tu ne treba ništa drugo. Da li te gleda prijateljski ili sa zlobom. Mene su te stvari pogađale. Patila sam, plakala sam u krilu kod majke. S vremenom sam i ojačala i to drugačije prihvatila. Jedna od najvećih tragedija u njenom životu dogodila se kada je, kako je tvrdila, ostala bez posla u Narodnom pozorištu zbog koleginice Mire Stupice. Tokom jednog gostovanja u emisiji Balkanskom ulicom, Olivera Katarina iznela je tvrdnje da je 60. godina prošlog veka ostala bez posla u Narodnom pozorištu, označivši koleginicu Miru Stupicu kao glavnog krivca za taj otkaz. Tom prilikom je izjavila: Imala sam nesreću da me jedna glumica,
odstrani iz pozorišta. Otišla sam na festival i dobila posle otkaz. Mira Stupica je tako želela. Govorila sam to iza njenog života. Smetala sam joj. Ostala sam bez pozorišta. Imam sve atribute dobre glumice. To su mi priznali još na akademiji. Mnogo mi je žao jer se glumac samo vrednuje po pozorišnim ulogama. Nekako se prećutno prelazi preko filmskih uloga. Mnogo mi je žao kada se setim šta sam sve mogla. Pored pozorišta Olivera Katarina se osvrnula i na dugogodišnju profesionalnu izolaciju sa kojom se suočila nakon velikog trijumfa filma Skupljači perja, ostvarenja koje se ponovo našlo na repertoaru Kanskog festivala. Govoreći o decenijskom progonu i zabrani rada, objasnila je: nakon uspeha u Kanu pala sam u nemilost i nije me bilo nigde. I meni je bilo nejasno zbog čega sam nekom smetala. To nije bilo godinu ili dve, već 3 decenije. Samo sam napolju mogla da radim i tako sam preživela. Nisu mi dali da snimam filmove, ploče i da radim u pozorištu. Presekla sam karijeru na vrhuncu slave i vratila se u Beograd. Ostavila sam i kućnu pomoćnicu i došla u Jugoslaviju. Kada je reč o kultnom filmu Skupljači perja, Olivera Katarina imala je veoma emotivna sećanja. Kada joj je reditelj Aleksandar Saša Petrović prvi put pustio materijal da vidi, doživela je šok. Činilo mi se da sam ružna. Plakala sam danima i molila ga da me zameni, ali on nije hteo ni da čuje. Naprotiv, bio je oduševljen. Govorio mi je da budem strpljiva i ne sumnjam nepotrebno. Ohrabrio me je i ostala sam do kraja, ispričala je glumica. Posebno je bila pogođena činjenicom da nije bila pozvana na 50-godišnjicu filma Skupljači perja. Niko me ne zove, ovo sa skupljačima perja je posljednja kap u čaši. Mene je to iznenadilo, a mog sina naljutilo. Zar nije najlogičnije bilo da mene zovu, jer sam jedina živa od 3 glavnih glumaca? Zaista verujem da u mom slučaju iza svega stoji politika. Deklarisala sam se kao Srpkinja u vreme kada to nije bilo poželjno ni pametno, ispričala je pevačica. I sada je, da se ne lažemo, bolje reći ja sam Beograđanka nego ja sam Srpkinja. Ovo prvo zvuči neutralno, zaključila je tada Olivera. Zapažene uloge ostvarila je i u filmovima San, Jutro, Biciklisti, Zazidani, kao i u brojnim televizijskim dramama i pozorišnim predstavama. Pored glume bila je cenjena i kao pevačica šansona i starogradskih pesama, a nastupala je u najuglednijim koncertnim dvoranama širom sveta, uključujući i Parijsku olimpiju, gde je ostvarila veliki uspeh. Za svoj umetnički rad dobila je brojna domaća i međunarodna priznanja, među kojima se izdvajala Zlatna arena na filmskom festivalu u Puli za najbolju glumicu, kao i više nagrada za doprinos filmskoj i pozorišnoj umetnosti. Olivera Katarina je u svojim memoarima opisala i susrete sa Josipom Brozom Titom, na koga je ostavila snažan utisak. Prvi put su se sreli dok je snimala pesmu Niška banja, kada je Tito lično preuzeo kameru od kamermana kako bi je sam snimao. Drugi susret desio se na dočeku Nove godine, na kojem je bila sa suprugom Miladinom, kada joj je preneseno da Tito želi da mu peva. Olivera je tada primetila da je Tito pravi muškarac, kome se svidela kao pojava, što ju je navodno izazvalo otvorenu ljubomoru Jovanke Broz. Uvek je lepo reagovao kada bih pevala i svidela sam mu se kao pojava. Jednom kada sam se pojavila, Jovanka ga je gurnula i rekla: "Evo ti je." To sam čula. Možda je bila ljubomorna,
On se činio kao ženskaroš. Bio je pravi muškarac, to sigurno, dodala je Olivera. U autobiografiji opisala je i maltretiranje koje je doživjela kada je pozvana da peva Titu na tari. To maltretiranje koje sam tamo doživjela nije bilo ni za film. Pozvali su me da mu pevam na tari i to bih odbila da nisam bila udata, ali ovako nisam mužu htjela da pravim probleme. Tamo je počelo neviđeno šikaniranje. Nema kome nije preslušavao. Razne službe, Hrvatska, Savezni SUP, Republička, Vojna i svako vuče na svoju stranu. Rekli su mi da moram da mu pevam kada krenu u šetnju. Od ranog jutra sam vežbala sa trubačima dok nisam promukla. Odjednom Tito dolazi, a nema orkestra. U onoj gužvi prilaze mi ljudi u civilu i kažu da odem iza. Tu nije bilo govora o ljubaznosti. Bili su jako bezobrazni. A onda mi prilaze ovi od pozadi i deru se na mene da izađem i pevam pred Tita. Ali prošlo je to nekako, napisala je u autobiografiji. Tvrdila je da je Jovanka bila ljubomorna na nju i da su je Titovi ljudi otrovali. Dok je živjela u inostranstvu, bila je jako upadljiva zbog svoje lepote i držanja, a to je bilo vrlo opasno. Ljudi su stalno nasrtali na nju. Ozbiljno joj se udvarao jedan riđokosti monarh, čije ime nije mogla da otkrije jer je i danas kralj jedne države. Ali ga je odbila jer je bila zaljubljena u Milana Galeta Muškatirovića, svoju prvu veliku ljubav i čuvenog vaterpolo golmana. Lepoti i šarmu Olivere Katarine nije odoleo ni predsjednik Jugoslavije, a bila je za mnoge muškarce fatalna. Ceo svet divio se raskošnoj lepoti i talentu Olivere Katarine u Kanu, kada je predstavljala Jugoslaviju u francuskoj drami Saše Petrovića. Nažalost, posljednje godine života bile su daleko od slave i glamura. Prema ranijim navodima medija, Olivera Katarina je u jednom periodu živjela u iznajmljenom stanu u Beogradu, a zbog finansijskih problema navodno je bila prinuđena da rasprodaje nameštaj kako bi izmirila osnovne troškove. Samo je mu 4 zida, zaboravljena od većine prijatelja i kolega. Sačuvala sam dostojanstvo, pak i nisam depresivna. Neću nikoga moliti, pričala je za medije svojevremeno Katarina. U više navrata govorila je da živi u iznajmljenom stanu u Beogradu i da je, kako bi platila osnovne životne troškove, bila prinuđena da prodaje stvari iz svog doma. Nemam ništa, a nisam ni pila ni kockala se, nego sam živjela vrlo skromno. Ali da vam kažem, nisu to neke pare, to ljudima izgleda, ali sve je na život otišlo. A i što nemam stan, on mnogo odnosi, dok platite režije. Meni nikada ništa nisu davali, sve sam sama zaradila. Osim nacionalne penzije ništa mi nisu dali, a i ona mi pripada, nisu mi je poklonili. Sada vidim, skočile su cene nekretnina van Beograda. Drugi kupuju, a ja sam prodavala. Morala sam da živim od nečega, jer nisam mogla da radim dugo. Nisam ni u kakvim klanovima, niti sam povezana sa nekim ljudima. Imala je penziju, ali nije imala stan, tako da su joj sve pare odlazile na stanarinu i račune. Teško izdržavam, ali nekako preživljavam. Moja penzija nije baš neka. Da mi nisu dali dodatak od 50.000 dinara, ne bih imala da platim stan, jer osnovna penzija je mala. Krpim nekako, nije lako, ali sam optimistična, nasmejana, pozitivna po prirodi. Nisam od onih što kukaju. Lepo je meni, iako se teško živi. Posljednjih godina gotovo da nije dolazila na javne događaje. Živela je povučeno
okružena uspomenama na bogatu karijeru, tokom koje je igrala u najznačajnijim jugoslovenskim filmovima i pevala na najvećim svetskim scenama. Iako su je zdravstveni problemi i godine usporili, oni koji su je posećivali govorili su da nije izgubila prepoznatljiv duh, britkost i dostojanstvo po kojem je bila poznata. Olivera Katarina nikada nije krila da ju je bolelo što su mnogi zaboravili njen doprinos umetnosti, ali nije dozvolila da je gorčina promeni. O sebi je govorila iskreno, bez ulepšavanja, prisjećajući se velikih uspeha, ali i teških trenutaka koji su obeležili njen život. I kada je ostala bez velikih scena, aplauza i reflektora, nije izgubila ono što je smatrala najvažnijim, ponos i dostojanstvo. Nakon decenija slave i glamura, posljednji period njenog života obeležen je usamljenošću i teškim materijalnim stanjem. Priznala je da duže od 20 godina nije imala emotivnog partnera. Prema pisanju medija iz 2017. godine, nekadašnja diva je jedva sklapala kraj sa krajem, živeći u siromaštvu kao podstanar u Beogradu. Situacija joj je donekle olakšana 2013. godine, kada je konačno dobila nacionalnu penziju. To sam radila namerno, da pobedim sujetu i dovedem sebe u stanje da me ne zanima kako sam obučena i kako izgledam. Ali činjenica je da je to bilo u vreme moje baš velike muke i bede. Zbog ponosa ništa ni od koga nisam tražila. Tako je i sada, kada rasprodajem pokućstvo i uspomene da bih platila račune i preživela, ispričala je ranije Olivera. Ne želim o tome da pričam, ni sina ne opterećujem svojim problemima. Neko je davno rekao, moje siromaštvo je dokaz mog poštenja i dostojanstva, dodala je Katarina. Samo dan pre smrti na Instagramu je podelila fotografiju iz mladosti, koja je izazvala emotivne reakcije pratilaca. Neprikosnovena prirodna lepota i jedinstveni glas, napisao je jedan korisnik ispod objave. Ova posljednja objava dodatno je potresla brojne poštovalce. Smrću Olivere Katarine završeno je jedno važno poglavlje domaće umetnosti. Iza nje su ostale nezaboravne uloge, pesme koje su obeležile epohu i karijera kakvu je malo ko uspeo da izgradi. Njene posljednje godine možda nisu bile ispunjene slavom kakvu je zaslužila, ali će ime Olivere Katarine ostati trajno zapisano među najveće umetnike koje je Srbija i bivša Jugoslavija imale. Njena umetnička karijera trajala je više od 6 decenija, a publika će je pamtiti kao jednu od najautentičnijih i najharizmatičnijih diva domaće kultne scene. Ostaće upamćena kao umetnica jedinstvene energije i jedna od najvećih diva domaće filmske i muzičke scene. Njeno ime i danas zauzima posebno mesto u istoriji srpskog i jugoslovenskog filma i muzike, a njen doprinos kulturi ostaje trajna inspiracija novim generacijama umetnika. Posljednje dane provela je u Beogradu, u bedi, sama i zaboravljena od svih. Ipak do kraja je ostala svoja, dostojanstvena, ponosna i nepokolebljiva, baš kao što je bila i na vrhuncu slave kada je odbila da se skine pred kamerama i kada je plaćala cenu svog integriteta. Kako vi vidite njen život? Da li ste znali za sve ove detalje ili ste iznenađeni sudbinom jedne od naših najvećih zvezda? Podelite svoje mišljenje u komentarima. Lajkujte video i pretplatite se na kanal da ne propustite nove priče o velikanima koji su obeležili naše podneblje. Vaša podrška je važna, a vaši komentari su prostor za sećanje na veliku Oliveru Katarinu. Sačuvajmo je od zaborava. Ako nismo mogli da joj pružimo podršku
i pomoć dok je bila živa.